بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 12B کی ریویژن کے ساتھ حاضر ہیں۔ فعل کی 3 اقسام ہم نے پڑھی ہیں: فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ انگلش میں فعل ماضی کو پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، فعل مضارع کو امپرفیکٹ ٹینس اور فعل امر کو امپریٹیو ٹینس کہتے ہیں۔ اب ہم 3 حروف فا، عین اور لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ پہلا سیٹ دیکھیں، اس میں فعل یفعل، فعل یفعل، جعل یجعل، فتح یفتح۔ دیکھیں فعل کے وزن پہ ان اوزان پہ تقریباً 18,000 افعال آتے ہیں۔ فعل ماضی تو ہم کر چکے ہیں، کوئی کرنا چاہے گا فعل ماضی ایک دفعہ؟ جی سسٹر عظما۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فعالا، فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ بارک اللہ فیک۔ اسی طرح اب فعل مضارع میں جو ہے وہ یا کا اضافہ ہو جائے گا، یفعلو، اور اشارہ ہم اس کا اوپر کی طرف کریں گے۔ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ ابھی آگے اس کے مطلب یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ ماضی کے اشارے ہم اپنے چیسٹ کی پہ کرتے رہے ہیں، اور مضارع کے اشارے ہم اپنے نوز کے اس پہ کریں گے۔ حل یفعلو، مسز خالد آپ کائنڈلی آنسر کیجئے گا۔ حل یفعلو، نام یفعلو، نعم یفعلو، حل یفعلون، نام یفعلون، حل تفعلو، نام افعلو، حل تفعلون، نام نفعلو۔ بارک اللہ فیک۔ اسی طرح یجعلو جو ہم نے دوسرا اس کا جو افعال ہے، دوسرا فعل جعلا جو ہے وہ ہم نے ابھی اس جعلا کو اسی پیٹرن پہ فعل مضارع میں کنورٹ کرنا ہے۔ سسٹر عظما آپ کریں۔ یجلو، یجلون، یجعلو، یجعلون، یجلون، نجعلو، اجعلو، تجعلو، تجلون اور نجعلو۔ بارک اللہ فیک۔ سسٹر ساجدہ آپ آنسر کیجئے گا، میں کوشچن کروں گا۔ حل یجعلو، لا یجعلو، لا یجعلو، حل یجعلون، لا یجعلون، حل تجعلو، لا اجعلو، حل تجعلون، لا نجعلو۔ بارک اللہ فیک۔ جی اب فتح، فتح کے دونوں فعل ماضی پہلے کوئی کرے، کوئی اور والنٹیئر؟ جی کوئی اور والنٹیئر کرے۔ سسٹر عظما فتح کا آپ فعل ماضی ٹی پی آئی کے ساتھ۔ جی فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔
अब मुजारे पहले मुजारे यफ्तहु 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 यफ्तहूना तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहूना नफ्तहु। बारकल्लाह फीक। जी सिस्टर तस्नीम, क्वेश्चन नंबर 1 यफ़अलु, यफ़अलु का टेबल बनाइएगा। तस्नीम मुअज़्ज़म साहिबा। जी 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 सर। जी जी यफ़अलु का टेबल बनाइएगा प्लीज। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु यफ़अलु यफ़अलूना बिल्कुल आगे तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु अफ़अलु। जी जमा जमा नफ़अलु तफ़अलु की जमा तफ़अलूना तफ़अलूना जी और नफ़अलु। बारकल्लाह फीक। नफ़अलु। मिसेस खालिद आप यजअलु का टेबल करें। ठीक है। यफअलु यफअलूना यजअलु का तफअलु यजअलु का हाँ जी, यजअलु यजअलूना यजअलु तफअलु यज यजअलु यजअलूना जी तजअलु 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 हाँ जी अजअलु 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 तजअलूना नजअलु। बारकल्लाह फीक। सिस्टर साजिदा यफ्तहु का टेबल करें। यफ्तहूना यफ्तहु 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 यफ्तहूना जी तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहूना नफ्तहु। नफ्तहु। आप साथ इशारे भी करते हैं कि नहीं? जी सर करते हैं। जी बिल्कुल टीपीआई के इशारे करें, इसमें बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। इशारे करें कि आपको प्रॉपर समझ आएगी इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2 आप इसको उर्दू में तर्जुमा करना है। मई यफ़अलु ज़ालिक वो करता है। मई यफ़अलु ये ज़ालिक किसने किया? ये कौन करता है? ये वो कौन कौन करेगा? करता है? कौन करेगा? कौन वो करता है? कौन करेगा? वो हाँ जी ये होगा। अतजअलु फीहा मैं अतजअलु बनाती हूँ। इसका यही होगा। इसका उर्दू में तर्जुमा मैं करें। बनाती हूँ अतजअलु इसमें। क्या? तजअलु आप बनाते हैं। आप बनाते अतजअलु अतजअलु फीहा क्या आप बनाते हो इसमें? आप बनाते हैं इसमें। ठीक है। फीहा अल्लाहु सर औरत यजअलु के लिए यूज होता है ना सर। हाँ इसमें वो ये फीहा जो है ये इसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ये वैसे ये एक ही जो है वो काउंट होता है। तो आगे इसमें इसके है बारे में इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जी जी सर प्लीज आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? अतजअलु का क्या होगा? क्या आप बनाते हो? अतजअलु क्या क्या आप आप बनाते हैं? क्या आप बनाते हैं? ठीक है तो सिंगुलर थैंक है सर ये ठीक है। अलीफ के ऊपर हमजा नहीं आया है ना, तो क्या मीनिंग में आप बोल रहे हो? जी जी ये अतजअलु ये हमजा मिसिंग है। ये इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है। जी जी हाँ जी। अल्लाहु यजअलु फीहि खैरन अल्लाह बनाता है इसमें खैर। अल्लाह ने अल्लाह इसके बना देगा इसमें खैर। खैर। हाँ। ठीक है। अल्लज़ी यजअलु लकुम यजअलु वो उसके लिए बनाता जो बनाता है आप सबके लिए। जो बनाता है। सर लजी मीन्स वो लोग ना। बारिश के लिए तफ्तहूनल आते हैं किताब लोग। तफ्तहूनल किताब वो किताब खोलेंगे।
آپ سب کتاب کھولتے کتاب ہیں. کھولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. میں کام کرتا ہوں نیک. افعلون صالح نفعلو یا صالح افعلو میں خیرا. کام کرتا ہوں. ہاں افعلو صالح افعلو صالح. اعملو کام کرنا. اعملو صالحا. عمل صالح. ٹھیک ہے. ہم سب بناتے ہیں اس کے لیے. ہم سب بناتے ہیں. ہم سب بناتے ہیں. نجعلو اس کے لیے. لہو. ٹھیک ہے. نجعلو لہو. کیا آپ کھولتے ہیں کوئی کتاب؟ حل فتح الکتاب. ایسے ہی ہوگا اتفتح نا. کتابا. اتفتح تفتح کتابا. کیا آپ کھولتے ہیں کوئی کتاب؟ اس نے بنایا. اس نے بنایا تمہارے لیے. اس نے بنایا تمہارے لیے. جعلا اس نے بنایا. کیا ہو گیا ہے؟ جعلا. یجعل کہاں سے آ گیا؟ یجلو اس نے بنایا. جعلا. جعلا تمہارے لیے. لکم تمہارے لیے. جعلا لکم. وہ کھولتا ہے کتاب. یفتح کتاب. بارک اللہ فیک. یفتح الکتاب. جی سوال نمبر 4. نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیجیے. حل تجعلو. حل تجعلو. نعم اجعلو. نام اجلو. نعم اجعلو یا لا اجعلو. بیسیکلی ہم تو کچھ نہیں بناتے. جو بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ نفی میں اگر آنسر دیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے. لا اجعلو ہم نے نہیں بنایا. لا اجعلو. جی. حل تفتح الکتاب. نام نعم افتح نعم الکتاب. افتح الکتاب. نعم افتح الکتاب. بارک اللہ فیک. حل تجعلون البیت. اب یہ جو گھر ہے یہ کیا آپ سب گھر بناتے ہیں؟ اس کا آپ آنسر ہاں میں دے سکتے ہیں. نعم نفعلو نعم نجعلو نعم نجعل البیت. نعم نجعل البیت. جی. حل یجعل شیئا. کیا وہ بناتا ہے سب کو؟ نام یجلو لا شیئا. لا لا یجعل شیئا. لا نام یجعلو نعم. ٹھیک ہے. لا اس کو ہم لا میں آنسر کریں گے انشاءاللہ. حل تفعلون خیرا. نعم نفعل خیرا. نفعلو نعم نفعلو نفعل خیرا. خیرا. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. تو آپ کو اس کی فعل مضارع کی سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سارا خود ہی آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.